बजट की मंजूरी और IMF से मुआहदे के बाद वफाकी हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। टैक्सेस के होशरबा इजाफे और बिजली बिलों की हौलनाकी ने जहां अवाम हुकूमत से नाला हैं, वहीं अब हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी दूरी इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के तूफान और अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से फासला बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। बिलावल हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमतें बनाना और गिराना जानते हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत वक्त पर तंकीद करते हुए कहा है कि आप IMF से बात क्यों नहीं करते, IMF को कमरे में बिठाइए और उनसे टेबल टॉक कीजिए। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से यह शिकवा भी किया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत उनसे ताउन नहीं कर रही, हमें हमारा पूरा हक नहीं दिया जा रहा। सदर मुमलिकत ने पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि वो खुद मैदान में आ गए हैं और अब इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी बल्कि अब बाहर निकलना होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है कि जब हुकूमत शदीद मुआशी मसाइल में जकड़ी हुई है, महंगाई का अफरीत मुंह खोले हुए है, पेट्रोल और बिजली के नर्ख काबू से बाहर हैं और आम आदमी की कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी है। हालात की इस संगीनी का एहसास अगरचे हुकूमत को नहीं मगर पीपल्स पार्टी बिगड़ते हालात का धारा देख रही है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत को याद दिलाया था कि हुकूमत PPP के वोटों पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी एतराफ किया कि आज जितने बहरान हैं इतने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। परसेप्शन तो ये है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अगर सियासतदान नजर नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का अंदिया दिया है तो पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत नहीं बल्कि वफ्द को APC में भेजेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत से फासले बढ़ाने के मूड में है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत की हामी भर ली है कि मुल्क के मुफाद के लिए APC में जरूर जाएंगे। मुल्क के इस मुफाद में मगर कल मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन मुकदमे का फैसला आना है। अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता तो क्या PTI फिर भी हुकूमत के साथ बैठेगी, और अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया तो 78 नशिस्तें अपोजिशन को मिलने से हुकूमत को बरतरी के लाले भी पड़ सकते हैं। जबकि एहतजाजी तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई कल ही ये तजवीज दे चुके हैं कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सियासत कल तक बंद गली में है मगर कल के अदालती फैसले के बाद सियासत नया रुख लेगी और इसमें आसिफ अली जरदारी और उनकी जमात का किरदार सबसे अहम होगा कि आसिफ अली जरदारी ने इशारतन हुकूमत को वार्निंग और मुतनब्बे जरूर किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ PPP के सीनियर रहनुमा सेनेटर नैयर बुखारी मौजूद हैं। सर, सदर जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमतें बनाना और गिराना जानते हैं। हुकूमत नहीं चल रही से क्या मुराद है? आपकी मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा था, क्या नहीं चल रहा एग्जैक्टली? जिस कंटेक्स्ट में ये बात की जरदारी साहब ने, जब मीटिंग हुई हमारी, तो ऑब्वियसली उसमें ये था कि महंगाई जो है इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यूटिलिटी बिल्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, जो बड़ी कम होती जा रही है। वो डे टू डे जो मामलात को चलाने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में कहा कि ये हुकूमत हम चला नहीं पा रहे, लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो इस कंटेक्स्ट में वो बात है। तो बुखारी साहब, सदर साहब का ये कहना कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है और भारी भरकम टैक्सेस का निफाज हो गया है, IMF की कड़ी शराइत लागू कर दी गई हैं, अवाम को महंगाई के तूफान में धकेल दिया गया है, बहरान दर बहरान की कैफियत है। मगर सर, ये अजब नहीं है कि आप हुकूमत में हैं भी और उसी हुकूमत के नाकिद भी हैं? अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही एंड यूर ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट इज सेइंग द ऑब्वियस, तो ओहदे छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाइए। बात मगर अपोजिशन की नहीं है। हमने गवर्नमेंट बनाने में अपना जो किरदार अदा किया, द नेशनल इंटरेस्ट किया, क्योंकि 8 फरवरी के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स कौम को अगर गवर्नमेंट फॉर्म न करते तो एक और कैओस और एनार्की की तरफ ले जाता। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ आप जाने की बात करते या कोई और सिस्टम इवॉल्व करने की बात करते। सर, मैं उस सवाल पे आ नहीं रही माजरत के साथ। अभी आप लोगों ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया बजट के ऊपर इनिशियली,
تو آپ اس پریشر کو عوام کے مفاد میں استعمال کرتے کہ پی ایس ڈی پی کے شیئرز آپ نے لے لیے، اپنی پوزیشنز کے اوپر، اپنے اوریجنل معاہدے کے اوپر بات چیت کر لی، مگر عوام کے اوپر بات نہیں کی گئی کہ کس طرح اگر کٹوتی کرنی ہے تو پھر یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو 40% تک نہ لے کے جائیں، اس کو نہ اس کا اور بھرکس نکالیں اربن مڈل کلاس کا. اسی طرح جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں بجلی کے اوپر ادھر کاٹ دیجئے، پی ایس ڈی پی میں مزید کٹوتی کریں یا اس کو فریز کر دیجئے 705 ارب کے اوپر لائک لاسٹ ایئرز. بٹ دیز آر تھنگز وچ ور ناٹ ریزڈ بائی یو. وہ تو نکل گیا. دیکھیں میرا خیال ہے میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکا اور پھر آپ نے اپنا ایک پرسیپشن بتا دیا. گزارش ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں، دیکھیں نا جی، ہر جو لینڈر ہے اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پروگرام لیا، ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام لیا. آپ کی کٹی میں ڈالرز ہی نہیں ہے، آپ کو امپورٹ بل پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آپ کے پاس چند ڈالرز اگر آ گئے ہیں اس کی جانب سے اور پھر کچھ دوستوں نے بھیج دیے تو آپ ڈیفالٹ سے جو بچے ہیں. لیکن یہ بات بھی زرداری صاحب نے کی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم نے ان کو ساتھ دیا اور ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اکنامک سٹیبلٹی کی تعلق پہ اپنی پیش رفت کریں. لیکن جس انداز سے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اور جس انداز سے جو بجٹ انہوں نے پیش کیا، میں سمجھتا ہوں بجٹ بھی ایک عوامی نمائندے کا بجٹ مجھے وہ نظر نہیں آتا، وہ بجٹ امپوز نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ بھی احساس کریں کہ کب تک آپ تنخواہیں ادھار مانگ کے دیتے رہیں، سود پہ پیسے لے کے آپ معاملات چلاتے رہیں. الٹیمیٹلی ایک سٹیج پہ قوم کو تو کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑے گا اور کھڑا بھی ہونا پڑے گا. بالکل آئی ایگری ود یو. لیکن جو بورور کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کو پھر لینڈرز کی برداشت کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو چاہے وہ نیشنلی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو بات کی، ابھی بھی ہم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اٹ از ایگرو بیسڈ اکانومی. آپ نے فارمر کو مار کے رکھ دیا پچھلے 4 مہینوں 5 مہینوں میں. آپ نے فارمر کی گندم نہ لی، اس کی پرائس آپ نے 3900 رکھ کے آپ پروونس آف پنجاب کی چیف منسٹر 3000 روپے پہ لے آئی ہے اور پھر ڈسٹرکٹ وائز کلاسیفیکیشن کر دی ہے. پھر کیوں نہیں ان لوگوں کا احتساب کیا جاتا کہ جنہوں نے جب آپ کا ہارویسٹنگ سیزن آیا، تھریشنگ آپ کی شروع ہونے والی تھی، آپ نے گندم امپورٹ کر لی، آپ نے اس ملک کے فارمر کو مار دیا. مہر آپ کا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے، آپ کی چینی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، آپ کے فروٹس ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا بنایا ہوا موٹر سائیکل ایکسپورٹ نہیں ہوتا. نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں، نہ آپ جہاز بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ ڈالر ارن کر سکتے ہیں، آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے. میری جماعت تو یہی تو کہتی ہے نون کو کہ 70% پاپولیشن جہاں رہتی ہے رورل ایریا میں. معذرت کے ساتھ بخاری صاحب ادھر اگر اینڈ آئی اپولوجائز، ڈو ناٹ ٹیک اٹ ان دا رانگ وے سر، بٹ اٹ از واٹ اٹ از. یہ تو منافقت اور ہپوکریسی ہے. اگر آپ چاہتے، آپ یہ کہتے تو ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ ہمارے ووٹوں پہ یہ حکومت بنی ہوئی ہے. میں یہ نہیں پوچھتی کہ وہ حالات کیا تھے جو بنائی، صحیح بنائی بیٹھ کے.